जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मो ज्योतिष आचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ। आसतु जाना आपण मानकर व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र उन्नति, पौत्रिक संपत्ति पर जदि किसी लिटिगेशन थाए ताकू सुधारिबा पाए, कर्म क्षेत्र में जो बाधा आसूची, जो कष्ट आसूची, जो समस्या देखा दूसरी, जदि ताकू सुधारिबा पाए चाहूँ एवं सुस्थ शरीर, सुस्थ मन, सुख एवं शांति समृद्धि प्राप्ति करने को चाहते, निश्चित रूप से माँ भगवती जगदम्बा, जगतमाता, जगत कल्याणीमयी, कृपालुमयी माँ दुर्गांकर दुर्गा सप्तशती पुस्तक एकादश अध्याय पाठ कर। एकादश अध्याय जो मंत्र गुड़िक पाठ करेंगे संपुट कर। ओम सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तु या कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम। अन्यथा ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ये मंत्र को संपुट करंतु और संपुटक करंतु, निश्चित बनते सफलता देखा दे। जमती पूर्वतः नवार्ण मंत्र को जप करुले 108 थर जप करेंगे। ए मंत्र को संपुट मंत्र लगे प्रत्येक मंत्र को पाठ करेंगे। आपण मानकर पुरोहित द्वारा आपण एटा बुझी नेबे, ये गुरुहर विद्या एवं बा कौन से आखपाख पंडित मानकर द्वारा आपण बुझी नेबे। तत्पश्चात नवार्ण मंत्र सिद्धकुंजिका स्तोत्र पाठ करेंगे। नवार्ण मंत्र को जप करेंगे। बस कंटिन्यू करी चलते। आप आखि बंद कर 5 वर्ष कंटिन्यू करंतु, आपण भाग्यर परिवर्तनता शायद 50 वर्ष भितर पाई नथिबे, जेते 5 वर्ष भितर आपण जहाँ पाई। बस निजर विश्वास भरोसा समर्पित। हिंदू सनातन धर्म जेकोसी धर्म व्यक्ति होना कहीं भगवान समस्त सामूहिक, समस्त श्रद्धेयता, भगवान समस्त मंगल ही करते। बस आमे चेष्टा करिबा, ताहले निश्चित रूप से सफलता पाइबा। प्रिय दर्शक बंधु, एत थिला आज दिन सुंदर टिप्स टे। आसतु जानिबा आज दिन पंचांग और 12टा राशि विषय। 16 जनवरी 2026 मसीहा माघ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि मूला नक्षत्र शुक्रवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 6:26 ठार 10:32 पर्यंत शुभ समय भोग। तत्पश्चात प्रातः 11:58 ठार मध्याह्न 1:19 पर्यंत शुभ समय भोग। एतद व्यतीत सायं 8:42 ठार सायं 4:04 ठार 5:27 8:42 ठार 10:19। एतद व्यतीत रात्र 11:56 ठार प्रातः मान ब्रह्म मुहूर्त सकाल भोर पर्यंत 4:49 पर्यंत शुभ समय भोग। आज दिन राहुकाल समय प्रातः 10:34 ठार 11:56 पर्यंत भोग हम। उक्त समय कौन से शुभ मांगल्य कार्य करने को वर्जित करा। आज दिन घात बार क्यों राशि को घात बार अच्छी स्वाभाविक। आज दिन बार हूँ शुक्रवार। बिछा, धनु एवं मीन राशि को घात बार अच्छी, टिके सावधान। आज दिन घात चंद्र तुला और कुंभ राशि पुरुष व्यक्ति मान घात चंद्र, पुरुष मिथुन राशि महिला मान घात चंद्र, टिके सावधान रहा। आज मूला नक्षत्र विवाह पानी ग्रहण अच्छी। शुभ मुहूर्त अनुसार फॉलो करंतु, निश्चित रूप से आपंकर मंगल हम, मंगलमय हो एवं सफलता हो। ये तो थिला आज दिन पंचांग। आसतु जानिबा आज दिन 12टा राशि विषय। कौन कहूँ आप राशि मेष राशि व्यक्ति मान भाग्यर परिवर्तनता देखा दब। बस धैर्यर आवश्यकता अच्छी। असंतुष्टता असंति ठार दूरे रहा, नेगेटिव थॉट ठार दूरे रहा, अधिक अधिक लाभवान हवा। पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति अच्छी। भाई भौणी मित्रों द्वारा सपोर्ट मिल। आज लकी नंबर 9, लकी कलर साइड, लकी डायरेक्शन साउथ। भगवती जगदम्बा, जगतमाता, जगत कल्याणीमयी, कृपालुमयी माँ दुर्गा को भक्तिपूत सहित पूजा अर्चना करते सुखी दिन कटे। वृष राशि अर्थर आगमन, कुटुंब आनंद, मान सम्मान प्राप्ति अच्छी। इन्वेस्टमेंट यथेष लाभवान एवं
ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟତା ନିଜର ନୈଷ୍ଠିକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 6 ଲକି କଲର୍ସ ବାଇ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ସର୍ବଶେଷ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ସୁଖୀ ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଭଲ ଦିବସ ଅଛି। ବିବାହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ଦେହତା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଜଲ୍ଦବାଜି ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5 ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚିନ୍ତା ଋଣ ରୋଗ ଠାରୁ ଟିକେ ଆରାମ ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାहे ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହଉ ଚାहे କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 2 ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଆଜି ଭସ୍ମ ଦାନ କରନ୍ତୁ ସୁଖୀ ସିଂହ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ନିଜର ବାଣୀ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ନିଜର କର୍ମ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଜି ଚମତ୍କାର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର 1 ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଭୋଜନ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ପେଟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟତା ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ବିପୁଳ ଫଳପ୍ରଦ ଲାଭ ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5 ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦୁକା ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଲାଭରେ ରହିବେ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଲୋଭ ଏବଂ ଲାଲଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ମିଳୁଛି ଯେମିତି ମିଳୁଛି ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଲେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଅସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ବଦନାମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 6 ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ସର୍ବଶେଷ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାଦାନ କରନ୍ତୁ ସୁଖର ଦିନ। ବିଚାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ନିଜକୁ ନିଜ ମନକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭୂତି ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଅର୍ଥର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉପଶମ ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 9 ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା ଜଗତ ମାତା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀ କୃପାଲୁମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବାର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମସ୍ତକରେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଡିସିସନ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନେବେ, ବାଣୀକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ପତିପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 3 ଲକି କଲର୍ସ ୟେଲୋ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଜି ଲଳିତା ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ସେଇଠି ଜିନିଷ ଥିବ ସେଇଠି ଖୋଜି ହେଉଥିବେ। କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। କାହାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଧନ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଠା କଥା କହି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରେଇ ଦେଇପାରେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହয়তো ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 90% ଲସ୍ ଦେଖାଦେଉଛି। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 3 ଲକି କଲର୍ସ ୟେଲୋ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ
ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ कर्म एवं कर्तव्य आ प्रति यथेष्ट ध्यान देवा आवश्यकता अछि। जहाँ होची हबाकू दियंतु, जहाँ शुणुछंती धैर्यर आवश्यकता अछि। इनकम सोर्स बेटर रहिबो, कर्म क्षेत्र मध्य सफलता देखा देबो, संतान को नहीं आनंदित हेबे, शत्रु मानकर विजय प्राप्ति हेबो एवं कार्य सिद्धि एवं सफलता देखा देबो। बस उच्च कर्मचारी सहित आपनकर बिल्कुल आज आनंद देखा देबो। पुराणा कथा को आलोचना करने उचित नुहे, क्या नेगेटिव शुणा उचित नुहे, जहाँ पॉजिटिव ताहा चेष्टा करंतु बेटर बनवाई। एतद व्यतीत अधिक आशावादी हवा, अधिक लालच नहीं किसी कार्य दक्षता को आगू बढ़ाइबा ताहा निश्चित रूप से दुख समस्या कारक देखा दे पारे, टिके सावधान। आज लकी नंबर्स, लकी नंबर 8, लकी कलर ब्लैक, लकी डायरेक्शन वेस्ट। भगवान हनुमान महाप्रभु वज्रबाण स्तोत्र पाठ करंतु सुखर दिन कटे। मीन राशि, मीन राशि व्यक्ति मानक पई निश्चित दिवस बहुत भल अच्छे। करुवा कार्य किसी बाधा आसी पारे, टिके सावधान रहिबे एवं प्रत्येक कार्य निज नजर निज दृष्टिपात को रखा अत्यंत आवश्यकता। पिता पुत्र मध्य श्रद्धा आदरता रखंतु। नो आर्गुमेंट करने उचित नुहे एवं वयोज्येष्ठ व्यक्ति को सम्मान करंतु, अन्यथा अभिशप्तता देखा दे। कौन सी कार्य कौन सी व्यक्ति को जवाब देते टाइम टेबल देखते परफेक्ट मेंटेन करने को चेष्टा करूँ, अवहेला करूँ ना। एतद व्यतीत बंधु बांधव मित्रता मध्य श्रद्धादरता, किसी मांगलिक कार्य किसी सफलता कार्य आग को बढ़ी पारती एवं लाभ हम। आज लकी नंबर 3, लकी कलर येलो, लकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। भगवान विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ करंतु सुखर दिन। प्रिय दर्शक बंधु, एत थिला आज दिन 12टा राशिफल। आज समय जाए कार्यक्रम को आम ये देखा। जय जगन्नाथ, नमस्कार, हरि ओम।